Okay ra ma-stress sa trabaho, pero ayaw ka stress sa mga taong sigpanglibak nimo. Kay og ma-successful na kapuhon, nya makaluwas na ka sa kapobrehon, kanang mga taong sigpanglibak nimo, mamista ra gyapon na sa inyo. O kung mamista man gani ang mga libakira sa inyo ha, ing na lang, ahurot na nga among sudan. Balik na lang sunod pista kung dili na kong libako nimo. Gikapoy ka? Kapoy lang ha. Ayaw ingon dayon na dili na ka. Kapoy raman ka. So pahuway lang. Pabugnaw sa unahuna. Tapos after ana, padayon lang. Padayon sa imong kinabuhi.